Hello, welcome back to my channel. LK Naga. Moi ajibi naga mano logode. Ita kobola mon hoigina hiase. Moi aji kobola thaga do holo to. Moi poilla bra. Itu kan to sob koigina jalaga. Ita ase. Itu to ki ase holo to. Moi kan laga grandfathers, forefathers kan laga dup. Ta kan laga bikha laga. Ta kan laga pains. Itu to moi poilla bra bi itu kan koigina jai thake. Hole bi ajibi moi ita itu kobola mon hoigina hiase. Kile hoile subscriber notun manu. Itu bisi ahina thaka dikhise di nimite moi apun khan logode itu eta koi dibole mon hoigine aji to ahigina ase poila moi laga video itu continue saigina aham manokan to jani thakibo holibi itia notun mano ha khan nimite moi itu kobole aji to ahigina ase mokan laga grandfathers forefathers khan to ki fight korise itu to holo to freedom independence kon kebi na lage ami kan nijur ami kan laga mano itu cholabo itu fight kuri kina ahise manu laga modo under de na thakibo ami khani nijor government cholai kine ahibo hoigine fight kuri kina ahise mon di kine life bi eko morom na kurine sacrifice kurine ahise takan laga dup to hele share kuribola na pare laga dup takan pagina ase ki mambi takan mon di kine fight kurise ho moi inaka babi kine jai take manu na bikha laga naga manu bikhaise moi poila itu kan sob koine jaise ajibi moi eta duta example itu kan koina jabo poila takan freedom fight kura tamde ekjon manu laga paid itu enemy khambara katti dine tai laga nijor laga nari itu uthai gine tai kiman ta polaw pare itu tai ke polawole di laga itu bi mokan sob hunise tai kote itu polawa na parebo tate muribule dia laga itu kamli sob hunise moi laga life te ekbar bi naka moi hunibo para nai pet kati dine nijo laga pet itu nari kan uthai ne moi kiman ta polawa paribo kote moi girise tate muribule dibo ko laga ekta jaga te bi moi dikhia na hole bi khali naka manu inaka dup palaga itu dikhise aro ekta manu moi pola itu kan sob nambi koina ase tai laga private parts motak laga private parts itu downward kuri dine itu raja morja me hing kuri ne tata halia laga itu bi moi ekta manubi inaga hali gina saja panis kore laga itu dikhibo para nai lebi naga manu do inaga dupaise aru bi itu ekta maki ekta company bra taike rap puria laga moi poila itu kan sob nami ko gina jaise eta company hole to 100 upor thakibo nagi ami laga hisabte moi tik na jane strength to hole to 100 upor thakibo moi laga hisabte etu kan sob itu tiger rap kore laga aru itu bi public laga bosti manula age de loine lenta kuri digine tiger rap korise etu bi jite bi tiger loine Indian army laga kente he take naka rap bar kuri laga mokan itu bi hunise moi inaka dosara jaga de itu bi moi hunia nai iman company manu ek chungke rap kora moi itu bi khunibo para na hinaka eta duta example moi itu koi diase naga manu bikha laga dosara manu na bikha laga naka kuri na che bi isi ase itu to kobo na pare moka itu kobo gole to ganda naka time lobo aro naga manu laga core pura julai dise kumba laga bosti to holo to 10 times over julai dia itu bi hunise moi itu kami pola koi na ise habi sabina naga manu laga dup to kiman ase manu na bikha laga bikhaise itia Israel aro Hamas war sabi Gaza to collapse hoise itia building banai na taka moga laga itu kher laga gor eki value ase ila mane ajikali to aro poila laga saise hole gor ase building thake bi itia laga aro poila laga itu kher laga gor itu eki hisabi ase sob julai dise itia bishi manobi world te sabi Palestine ge itu state itu recognize kurise hoine itu declare kuri ase naga manula right bi thik thakise pabole to kila mane itia Israel aro Hamas du war kore do hole do Hamas terrorist drupara itu Israel ke attack kore laga eta ase terrorist ase takan do hole do albi naga manu to hole to terrorist na hoy mogano freedom fighter ase
naga manu to poila to mon mili kine freedom itu fight kuri na aise aru mi Hamas to holo to Palestinian laga government overtake kore laga kud kure laga ekta terrorist group hi ase takha laga ideology takha laga plan to bishi bi ase kinaga issue ke khatam kuribo inaga laga babiya laga group ekta hi ase naga manu to inaga manu laga na hoy ami kan to free kuri dibi ami don to alag hoi jabo inaga laga tabe ase holibi itia saise bole UN kan to hole inaga thakilebi terrorist inaga thakilebi Palestine to hole to Palestinian manu kan ke to hole to freedom kuri dibole takha laga state country banai dibole itia bishi countries kan move kore laga itu dikhibo parise viewers kan abun kan itu sana na sai Hamas aro Israel war laga moi itu hodai itu sai ite 2 sal hobala ase moi first din bara sai gana ha moi ite tabdi itu sai ase ta debra sai gana bishi janibo parise abun kan itu sale bishi bal hobo hoine moi itu be eta koy ase aro moi robi eta kobo ite naga army kan abun kan ever itu hunibe abun kan itia itu ek moina jagina jungle de gumabo pare na pare moi itu ekta challenge kuri ase bishi manubi itu jungle de ek mona itu gumabo na pare bunagi moi itu babise hole poila naga freedom fighters kan to hele sal itu jungle de biragina aise jungle de khumai na aise ta kan to khali itu enemy kan logode fight kura itu bi na hoy hole bi mochor logode bi fight kurise leech thanda itu kan logode bi fight kuri kina aise poila to mosquito net eku nai mosquito laga dawai itu hata laga mosquito hata laga dawai eku nai holibi ta kan sal thanda holibi itu cave te bohi na aise aji kali nisina tank kan itu ka saman kan eku na pai holibi pata bara khor lo banabo koma to itu cave te bishi bohi koy pathor laga khor nisina thaka tate bishi khomai kena ahe takan ki manbi du pagina hisho aji kali laga national workers kan inaga biragi kena jabo paribo bishi manubi international workers army kan nijor ke ebar bhabi sabe poila laga naga freedom fighters kan to hele mon pura idu fight kuri naise khali tai kan na hoy holebi tai laga maki tai laga bachcha idu kan sobi takan ke support kore tai khode jabo na parilebi tai laga tiffin hodai logina tate ponchai die mugan itu bi hunise kila mane moi laga ama bi tai itu participate kore laga moi itu hunise ama logode kila mane ama laga baba bi itu eta naga army kurigine khode gum na gumai ne khode gumama na parine sal eta cave te hobai na jaise aro moi laga ama to sobse dangor ase idura ama ki pathagine ta laga tiffin hodai itu ta la baba ke ponchai dia laga moi itu hunise moi itu kan hunigine kimman bi takan nation naga itu morong kuri na isu kimman bi takan naga manu itu free kuri dibole mon hoigine fight kuri na ahiso moi itu kan babise bishi story thakibo alag story kan bosti jagine huini na jaise bole roi moi laga ama bra itu participate kora nimde moi itu olop itu bi koi diase ite laga khan to hole to jungle te birabo kolebi mosquito neck kan sob thakise saman bishi bal hoise itu kan nimite to iman digdar bi na paba nagi holi poila manugan itu mosquito fight kora to itu bi ekta dangor ase aji kali mogan sabi khode thakilebi ekta mosquito bi room de thakise bole khobamo na pare aram para khomamo na pare gene itu namora tak to itu tik khomamo na pare laga aru gumai thakilebi itu la awaz hunile uthi jalaga itu thakise jungle te ekla tate cave te gumadam te diman mosquito ahibo itu be ebar bhabi sabi dosara na hole bi mosquito nimite be ebar bhabi sabi na aru jungle te 3-4 months beraina jalaga China te jalaga itu bi hunise khalwa kunna pawise hole bi pata kan aru jungle laga fruits itu kan khai gine takan China punche laga last te itu guru laga pakhana nisina pakhana ulaise hoigine itu bi makan hunise imami mondi sho pola naga freedom fighters kan aji kali freedom fighter ase ko kan itu kam nisina kuribo paribo na nai nijor ke ebar bhabi sabe 8 hafta 1 manabi itu jungle te hinaga
খোবামলে তো বেশি দিগদার পাব নাকি আৰু পইলা নিচিনা আপুনি কাৰণে ইনাকা থাকিলেবি এতিয়া পাব্লিক মানুহ আপোনালোকে মদত দিব না নাই এইটোও এবাৰ ভাবি চাবি কিলে মানে আপুনি লগা মন আপুনি লগা ফাইটটো হ'লেতো ফ্ৰীডম নহ'ব পৰা পাব্লিক মানুহ বেছি মানুহ আউচি হৈ নাথাকিব মন্তব্য কৰিবলৈ মই এনেকুৱা ভাবি আছে আজিতো মই এইটো অলপ হে ক'ব মগান পাৰিলে পিছতে আৰু এটা পইলা কৈ কিনে যা লগা এইটোক আমি ৰিভিউ কৰিব কিলে মানে নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সদায় আহি থকা নিমিত্তে মই এইটো ৰিভিউ কৰি কিনে আৰু ক'ব হৈ কিনে আজি মই এইটো কৈ দি আছে লাষ্ট টাইম মই কৈ কিনে যাই থকা নিচিনা নিজৰ লগা কথাটো কেতিয়াবি ক'বলৈ নাপাহৰিবি হৈ কিনে মই এইটো কৈ আছে থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড